David. Idol, nagilid, wala. Nakawa ngayon yung mali. Traveling. Power line. David. Brazil. Slider. Bigay kay Rica Pranga. Bigay kay Bessin. Bessin. Uy, nakakuha ng kalaban. David, 2 points. Grabe naman si David. Kanlalim mo. Ayan na. Antolen. 2 points. 4-0. Rica Pranga setting the play. Nahuli. Crossover. Oh! Ayan na. Si Idol. Same ball. Side. Tira. Blessing for 3. Oh. Tao ni Velasco. Bigay kay Idol. Idol. Bigay kay David. David. Selling a play. So Rica Pranga. Rica Pranga. Uy. Rica Pranga naman madali. Rica Pranga. Bigay na ba? Bigay kay Sider. Wala nga lang. Tawa ni number 26. Wala nga lang. Wow. 2 shots. Uy, grabe naman sa side eh. Grabe naman si Boss Kim. Boss Kim. Uy, laban. Laban. 3 David. Uy, libre-libre si Velasco. Yes, sir. 6-3 by Velasco. Go to the ball. Kaya inside. Side. Very Bessin. Balik kay umali, balik kay Bessin, balik kay umali, tumira sa tripod pero wala nakuha ngayon ni Velasco. Velasco. Bigay kay, uy, Jokoy. Wala. Kawan ni Side. Side. Bigay kay Go. Light fade. Wala nga lang. Last 6 minutes. Wow! Magkakakatira yun. Baka nag-training yan. David for 3. Oh! Using the glass! What the fuck? Using the glass? Grabe naman yun! Blessing. Excited, balik kay Bessin for 3. Uy, mahina lang. Tawa ni David. Fast break attack, opportunity, wala. Ayan na. Ayan na. Side. Bigay kay umali. Umali! Sayang naman. Foul. Congrats. Nang mamama ka. Ayan na. Si number 0. Uy, hit back.
pabor pa. 11-7. Naman pa rin ang apat ang team. Jackpot. For 3. No? David. 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 Akin. Wala. Oy! Lason! Zaire. Bigay kay Benzin. Benzin. Bigay. Uy. Same ball. Benzin. Uy, nalabik. Ayan na. Runner. Zaire. Bigay kay Doong. Zaire. Or, Jacoy. Jacoy. Wow. Tenso tayo pagsungot ha. Wala ba play ko? Sige, side board yan. Uy! Bang! Rebound. Technical. Case board. 7-16. Wala ko technical. Messi. Umali. Ano gagawin ko? Bigay kay Benzin. Messi. Sorry ka Franca for 3. Bang. Rebound. Baba sa animang kalamangan ng Team Japoy. Idol. Bang. Rebound. 9-10. Go. Crossover. Sa gitna. Wala. Naman ang Japoy. For 3. Wala. Naman ang 7. Then last go. Bigay kay David. 2 points. 21-10. Last 2 minutes. Wala. Ayan na. David. Velasco. Wala. Now on go. For 2. No. The boy. Alright, ball. Last 1 minute and 30 seconds. Umali din ang babang bola. Big Sky for 3. Bang! 21-13. Last 1 minute and 10 seconds. Uy, nahuli. Uy, nice break. Wala. Wala ni Go. Saan mababasahan? Balik kay Bessin, balik kay Bessin. Bessin, ikaw daw tumili point, pero wala nga lang. Last 50 seconds. Baby. Higay. Number 0. Last 35 seconds. The point. Wala. Number 0. Grabe naman yun. 23-13. Lamang pa rin ang Team Japoy. Go. Crossover. Clearing the ball. Pull up. Bang! May pawali na naman! Ayan na. Game ball.
Combination yun ah. Combination, Boss Kim.